ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। राति अधरे होटेल पशिले रूम मागिले मैनेजर रूम दबा पाई मना करिबारु मरणांतक आक्रमण कले एवं अपहरण करी राजधानी भुवनेश्वर बुलेले। ए घटना घटी खंडगिरी थाना अंचल गंडमुंडे आप देखुं ये हूँ शिवांश पैलेस दृश्य एवं ता परवर्ती दृश्य आप देखिले जहाँ आपन को भयभीत करदब। संपूर्ण भाव में भांगी रुझी जाइए सामना सबू जगार पड़ी काच एवं रक्तर छिटा। केवल सेतिक नुहे मन बुझिलानी जे माड़ मारिबा सहित उपरतल कले एवं अपहरण कले जो थिबा होटेल अन्य गेस्ट मान को आक्रमण कले प्रमाण नष्ट पाई सीसीटीवी नहीं छु मारिले। खंडगिरी थाना अभियोग पर वर्तमान जो अपराधी मान रही जो दुर्बृत्त मान रही पुलिस अटक रखी पचरा उचरा करुच्ची एवं तदंत आरंभ कर होटेल मैनेजर रही राकेश रोशन बेहरा तांकर स्थिति आपन थोड़े नजर पकांतु। संपूर्ण भाव में मुंड फाटी जाइए देहरु वर्तमान विरक्त बहुची एवं ये घटना एत नृशंसता से समय पलटि जाते केवल कहुच्छी गेस्ट हाउस को आसी तब रूम न दवाई मना करते जेहेतु रूम फांका नथिला से समय ये 4 ରୁ 5 जन अपराधी पूरा भयंकर रूप नहीं मरणांतक आक्रमण करते होटेल जे रही ओनर शिव प्रसाद महाराणा सार आलोचना कर। सार ये जो दृश्य आम बर्तमान देखुचु जो होटेल संपूर्ण भाव भांगी रुझी जाए रक्तर छिटा उपरताला तलताला सब जगह पड़ी प्रकृत केते बल घटना और आपन कौन कॉल जाइतिला? मते 3:45 रे मो पिला मते फोन कला मो 3:45 राति 3:45 मते फोन कला तो कहला अननोन नंबर गोटे फोन आसला फोन उठला पर हेलो ना सर मु चिंटू कहूची आ मु होटेल रू कहूची मु होटेल रू बाहर पळे आसी पिला गेस्ट आसले टोका 5-7 जन आसिक स्कॉर्पियो रे बाडिया बाडी भंगा चुटा करछंती राकेश भाई की राकेश जी हमर मैनेजर राकेश को मारपीट कर मुली कौन पाए ना रूम आगे मागिले रूम तो आमर फुल था रूम नहीं तो यही कथा नहीं कि भाषा भाषा गाड़ी गुलज कले आम पचारू आमको माड माने आमर सीसीटीवी कैमेरा को बाड़ी भांगी तार हार्ड डिस्क नहीं जाइए ड्र भांगी 18,000 कैश नहीं जाइए 4टा मोबाइल भी नहीं जाइए आउ प्रिंटर मेसीन भी बाड़ी भांगी देछन टेबुल चेयर बाड़ी भांगी की पूरा रक्ताक्त कर देछन ता फल रे हमर गैस स्टाफ माने जो गैस रहिसन गैस टा भी खोल दे की जाइथले आउ सोफा सोफा सब बाड़ी की किछि नाही टीवी सोफा धरी सब किछि मु आपन सब तो वीडियो पठे देछि मांगी छिंती रक्ताक्त भी करछन करी की मध्य हमर मैनेजर को अपहरण करी नै गेले किडनैप कर नै गेले कोठी कोठी बुलेले मैनेजर को मैनेजर को बुलै छिंती छडे तार जो टोका अर्जुन माना केन्द्रापड़ार सी डन बेली मन मन सी चिंता करुच्ची तो ता संगे जो 8-5-6 जन आसते नहीं तार ग्यारेज अच्छी तार भी गोटे होटेल अच्छी सेठी बुले ग्यारेज नंगला कर बाडे बाडे पुणी आउ कुआडे नहीं कहले तो जीवन मारिदेबू कौन किसी तो आमर पूर्व माने आगुरी तो किसी शत्रुता किसी ना तो कौन पे एत नृशंस भाव मारी ब्लड 17टा-18टा स्टिच पड़ी देह हाथ पूरा खंडिया खबर नहीं पुणी बुले बुले चंद्रशेखरपुर गोटे होटेल से भी बाड़ा बाड़ी से रिसेप्शन कलापर आकु भी सागर बुले मु पुलिस वाला फोन करके आम पिला पुलिस वाला फोन कर डाकी पीसीआर आसला पीसीआर मु फास्ट आसली मु आसबार 5 मिनट भितर पीसीआर बाबू मैंने जो आसले आम सागे सागे सब विजुआल रेकर्डिंग कला आम कहली मैनेजर ना मैनेजर आज्ञा ना नहीं पड़े ता मोबाइल नंबर आम पाखे थिला आम पिला फोन थिला ऑफिस ये रजिस्टर थिला बाहर करी तो ताकू आमे ट्रैक कलु कहउछंती जो अर्जुन मीनार नंबर थिला से कोन पूर्वरु ठीक आसीतिला से सब के झगड़ा पूर्वरु नहीं किछि ता संगे किछि कोनोसी झगड़ा नहीं कोनोसी झगड़ा ता संगे नहीं कि पूर्वरु फोन करछि फोन करिवो आमे रजिस्टर केमि भाला आगुर से फोन फान करछि आमे रजिस्टर तो न सिंपल खाता रे रफ खाता रे आमे लेखि हां आसु तो आज्ञा गेस्ट देखिले ताकू एतल हबो भाई रूम नहीं आमे रूम देले पूर्व जे तो कॉल हेतला पिला माने मु तो ताकू जाननी पिला माने ताकू चिन्हिचंती जे इयोटा पूरा बदमाशटा काना एमती बहुत एबे नो बहुत केस से जियो धंदा भी व्यापार करे बहुत केस भी करिछि स्कापिंग माने स्काचिंग फाचिंग सब किछ करे हां छोटा छोटी राति अधरे तार काम तो घटना घटिला आपन जो 4 ରୁ 5 जन आस्ते तांस कोन युवती थिले कि युवती किछि केही नथले तांका संगे कोनोसी युवती नथले एठै जबरदस्ती रूम दियो हमकु रूम दियो हम मद पीबू मस्ती करबू ये करबू एमती तापर आ कोठु युवती मगे थाते से नै एठु बाडिया बाडी करिकि हम टोका को मैनेजर को टेकी नै आछिन नै कि एम सबड बुला बुली करी बाडा बाडी करिकि तापर आछन टंका मागिबा कथा उडे सामना को आसुछि जे 2.5 लाख टंका उडे से मैनेजर हम मैनेजर किछि कोनोसी ही लिंक नै तो 2.5 लाख टंका आसला कहीं किसी देला जदि दे थबो प्रूफ दियंतु ना खाली थोड़ी ना एमती मुहर दे देले 2.5 लाख टंका हो
ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବା ଦରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇନା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ହୋଟେଲରୁ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ସେ ଟୋକା 5 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ 5 ଜଣ ଧରିଲୁ ତାଙ୍କ ସ୍କର୍ପିଓ ଧରା ହେଲା ସେଇ ହୋଟେଲରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଧରା ହେଇଛି ସେଇ ହୋଟେଲରୁ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅକୁ ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ସାଙ୍ଗରେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଫଟୋ ସେଟା ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏରା ସବୁ ବାହାନାବାଜ ମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ମାନେ ଏଥିରେ ଟ୍ରାକରେ ପକେଇବାକୁ ସେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପୁରା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋର ତ ସବୁଆଡେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ନା କ୍ୟାମେରାକୁ ବି ବାଡି ଏଠି କ୍ୟୁବୋ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା କ୍ୟାମେରାକୁ ବି ବାଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ମୋର ଷ୍ଟେ ଡେଲି ରେଗୁଲାର କ୍ୟାମେରା ଯୋଉଟା ସେଟା ବି ବାଡି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅପହରଣ କଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଘଟଣା କେତେ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଥିରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ମାନ୍ନା ଯୋଉ ସେଇ ଟୋକାର ନାଁ ଦେଇଛି ଅଦର୍ସ ମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନି ଯୋଉ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରା ସିଓର ଆଉ ଯୋଉ 2-3 ଜଣ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ ଅପହରଣ କଥା ଅପହରଣ ମୋ ପିଲାଟିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ୟୁଜ ମାନେ ଧରିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହୋଟେଲରୁ ବାଡାବାଡି କରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପିଲାଟା ବି ବାହାରିଲା ପୋଲିସ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମ ପିଲାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଅଛି ମେଡିସିନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଯେ ପୁରା ଘଟଣା କେମିତି ଥିଲା କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ଏବଂ ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଛାରକାର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ ପଡିଛି ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପରାଧୀ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଭାଙ୍ଗି ଆସୁଛନ୍ତି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତ ହେଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ରାକେଶ ରୋଶନ ବେହେରା ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ରାତି 3ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ କଣ କହିଲେ କେବଳ ହୋଟେଲ ପାଇଁ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଥାଏ ଆସିକି ମତେ ହଠାତ୍ କହିଲେ କି ରୁମ୍ ଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆମର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଟୋଟାଲି ରୁମ୍ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଟୋଟାଲ ଆମର 11ଟା ରୁମ୍ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିସେପସନରେ ଶୋଇଥିଲୁ କହିଲେ ତୁ କଣ ଦବୁନୁ ରୁମ୍ ଧରୁନି ମୋ କଲର ଫଲର ଧଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ରୁମ୍ ନାହିଁ ମୁଁ କୋଉଠି ଆଣିଦେବି କହିଲେ କେମିତି ନାଇଁ ଚାଲ ଦେଖିବା ରୁମ୍ ସବୁ ରୁମ୍ କବାଟ ଫବାଟ ବାଡେଇ ଏଇ ପ୍ଲାଏ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଚିଲାଚିଲି କରି ଏପଟ କବାଟ ତାପରେ ମତେ ମାରି ପୁଣି ଉପରୁ ନେଇଗଲେ ସବୁ କବାଟ ଖୋଲ ଦେଖିବା ରୁମ୍ କେମିତି ଫୁଲ କେମିତି ରୁମ୍ ଦବୁନି ଦେଖିବା ଏଇସବୁ ମାରଧର କଲେ ଆପଣ ତ ହାତ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ହାତ କଟି ଯାଇଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମାରଧର ଚାପଡା ହାପଡା ମାରିଛନ୍ତି କଲର ଡ୍ରେସଟା ଚିରି ନାଇଁ ନମ୍ବର କୋଉଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲା ସେ କଲ୍ କରିଥିବ ଆମ ଅଫିସ ନମ୍ବରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି 2 ବର୍ଷ ହବ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି କୋଉଠି ନେଇକି ବୁଲେଇଲେ ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକ ଉଠିଲେ ମାରଧର ଯେମିତି ଚିଲା ହେଲା ଲୋକ ଉଠିଲେ ତ ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ କି ଦେଖିଦେଲେ ଲୋକ ଉଠିଲେ କାଳେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିଦେବି କଣ କରିଦେବେ ତ ମତେ ଏକାଥରେ ଗାଡିରେ ପୁରେଇ ନେଇ ପଳେଇଲେ ଗାଡିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଆଡେ ସବୁ ବୁଲେଇଲାଣି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ମତେ ଗାଡି ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ଲକ୍ କରିଦେଇକି ବାହାରୁ ଗଲେ ଯାଇକି ସେ ହୋଟେଲ ଭିତରେ କଣ ସେ ହୋଟେଲ ବି ଝଗଡାପାଟି ହେଇଛି କରିଛନ୍ତି ସେ ହୋଟେଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ଧକ୍କା ମାରି ନେଇକି ଆଇଲେ ସେ ଝିଅ କାନ୍ଦି ଆଇଲା ତାପରେ ଗାଡିଟାକୁ ଅନଲକ୍ କଲେ ଅନଲକ୍ କରି ସେ ଝିଅଟାକୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତା ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ଆମ ଓନର ଯିଏ ସେ ପୋଲିସକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଠିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ହଁ ଯୋଉ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ସିଏ ଯୋଉ ଯୁବତୀକୁ ସେଠୁ ଧଇଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆକୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆର ଫଟୋ ଅଛି ଯଦି ଫଟୋ ଅଛି ମତେ ଦେଖାଅ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଛି ମିଛ କଥା ମିଛଟାରେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ରାକେଶ ରୋଶନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଥିଲା ସେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ନବା ପରେ ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଯେ 7ରୁ 8 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୁବତୀଙ୍କ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କିଏ ଏବଂ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସହ ଯୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ आरंभ कर भुवनेश्वर कैमरा पर्सन बनवीर नायक ज्योति बृहस्पति अच्छे टमाटर होंगे पार दागदार हो गए बाहर ज्यादा पकने वालों की हो गई हार ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप फ्रेश एंड प्योर